ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କିରଣ କୁମାର ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ
दास की जय, भगवान सिद्ध महावीर की जय, वंदे कुमार हरि बोलो। समान दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश मनु हरहु विषम भवभीर। धामी हरि Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. আজকের ভিডিওটি এইটুকু। যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে হবে।